إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله القائل في محكم البيان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال أيضا: الغسل يوم الجمعة واجبة على كل مختلف، رواه مسلم. وقال أيضا: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة ويتوسل ويمس من طيب إن كان أهله. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا دخل الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحمد لله. من آداب الجمعة التبكير والتسميع والصلاة والنوافل بعد الجمعة. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. أمين مسألة على تلو
ama fo ama barkada ama ko magano amala ta lo nema abinema min sununa akasana wati be antengina amenyo la subata ala yasanya angala ke moye ni isra ala ne abin ala yasanya ba na da mani kala ta abin na fasoro ala nyine mayala meni mo kala ala yasanya bola dunia akana na fa soro nyine mayala akana na fa soro ala ko era to soro wole ko so amenyo wala wole ka ni wala subata ala yasanya kunno wala ambe ala ko kala alhamdulillah amena no baro ya ko ya ndo lambi wole amena no minna olumo na ko jumalo ko do wele angini na mumini fe kayo ke ka ben jumalo ma foka ka se juma selima ani juma sel ko fe inshallah amena no baro ya ko dola ka be ko na ma ani ka be chini makama sallallahu alaihi wasallam ila fa fa mi be sallallahu ya ko ke chuba avec quelque chose au fond avec un wati au fond avec quelque qui est tout trouvé au fond wala nima umi islam ya bara mina ni mo do ko islam ya bara ni o ma ke chuko finyena ko na kono ama finyena hadisa kono ama finyena ka bachile ala so aba belebele olu la ke chuko ma akaka yi jan balila sebeli tala fa aben mili ka fo salamate baraka dale kasabe ka beba ni na wena ta benya fo kiyama lo oh ni ne tala fanya fo sasa da biya temina ala mi blala aga chine min chi sallallahu alaihi wasallam o fana ya ma fo kuma to ka ke mu'mini ka ka jatala o da ya be ba to na di ma bi ka be juma no ene ma ale ni juma selima abe seli chogodi ni ere be na seli wala na chogodi ni na na ni ka chogodi amoda no da na ala ga Qur'an ayama akwai mo bi ni manela akotuma wotuma kabe juma no ya fama ni tono tona seli wele kana no ki wele ki na juma seli yola ala ko taga akwai teriya kata wele ka jabi ni wele juma no seli wele ko islama wele ko ina seli ko seli sida seli wele seli ko ta ko ko islama ama wele seli mina amina ko sisa wele seli ko ta e donc ni wele ila nudiya li salati min yawm al-jum'ati aqu fas'au ila dhikrillah na wele ka tuma seli wala ba teriya ka ta la ko fa wala aqu wa dalul bayt abe sani fere mina abe bala barkala ya betoyi ako ake ko toyi kata wole seli wole jabi jumalo seli wole jabi ako dhalika o baranke khairun lakum woni kay aluma woni kay aye dunya ani kiyama ala ko nakala ba kalama o yekeli o yala kuma kay jumalo sura min ko na ko jumalo sura ali aya laba ila kuma kan soday bismillah o kala daga kili wala do muslimaya na chile bele fe sallallahu alaihi wasallam baba to beyi akoni wala kana wuli ka tati kata juma jabi bada premier apo amana damane al-i'tisal la sani ta wuli jabi be sania ka ko ka sania ka ta wuli jabi ni bola juma kama ibe ko le ka sania ka ta ako koli do ka ke sunnatu muakkada sunan bayma ako ko chile ma to ne fa to la e chile ka ke ta asla de la to ka ke wati be ako do le ko wajibi ne do le ko barale ni ko ni kala juma jabi ibi ko ka juma na daga mo la o le la kali ka ba abu hurayra ta ka risala ko ke ani so ba ko fa kala kali ka be chile kuma ka sallallahu alaihi wasallam ako idha jaa ahadukum al-jum'a ni juma sera alu kere na to la jadima chile ko fali ya tasil kaya ko ibe to so shaykhan bukhari wa muslim idro la kitabula ka be juma ko nyama ibe na ka kuma so ray ustaz akoto ni juma no
k'a fɔ ko ne ko n bɛ taa juma jaabi an bɛ mun kɛ dalilu dɔ fana bɛ sɔrɔ ka bɔ ciden kumakan na sallallahu alaihi wasallam hadisaba dɔ la min bɛ kalila ka bɔ muslim fɛ a ko o la ko man yaghtasala thumma ata al-jum'a muslim na hadisa la ale ka ala kari ko ni mɔgɔ min k'i ko ka ban ka taga juma seli la fa salla ma qaddara la ala ka juma seli ni wajibiya k'a ko seli thumma ansata hatta yafruga min khutbati a taara dɔ fana seli ka wuli ka sigi sabiri ka sigi ka imamu kɔnɔ imamu nana juma kɛla a sigila ka jɛ ka kutuba lamɛn ka ban o la ka juma yɛrɛ seli c'est bon a taara a kola ka taa dɔ fila seli misali dɔ ma ka misiri fo ka sigi ka imamu kɔnɔ ka kutuba lamɛn ka wuli ka juma seli ni imamu ye juma banna a wulila a bɔra a dara a ko ti ciden ko alayhi salatu wasalam hadisa laban na a ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ nin tigilamɔgɔ jurumu yafa jurumu min kɛra juma tɛmɛnen ka na se juma nin ma a ka jurumu ta kɔnɔ Allah b'a bɛɛ yafa Ustaz o tun bɛ muslim na lakali cogoya ye ani bukari fana ka min lakali bɛ yen donc an b'a faamu hadisaw ka ca an bɛ dan nin fila ma an b'a faamu yɔrɔ dɔ la ni bɛna jumadon weleli jaabi i bɛ koli fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa halisa dɔ bɛna d'i ma ko ko koli ko lamini bɛ al-ghusl janaba i bɛ jɛnɛba koli de kɛ ka taa o fana bɛ d'i ma k'i ko ten o tɛ dɛ ka jɛnɛba koli de kɛ ka taa ko laɲini ye o koli ye o ye hadisa dɔ wɛrɛ min fana ko ko ɲa laɲinimaya k'o walawala an ye Ustaz ko ɲa min dɔ bɛ da o la i b'a fɔ tigilamɔgɔ ɲɛna ko ne ka jɛnɛba koli kɛ ka taa ka ban ka taa n'a sera misi la a bɛ bato de kɛ ladamu dɔ bɛ ɲini an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnya ko ma juma dɔ ma a ko la ko n'a bɛ o koli fana ni a ka fɛn wɛrɛ fara o fana kan a taatɔ o fana hadisa a ko nin ye ko idahana aw massa min tib a ka mamu walima ka parfɛn bila a kan walima ka kasa diɛnɛ dɔ bila a yɛrɛ kan walima ka kasa tigɛna fɛn dɔ bila a yɛrɛ kan ana parfɛn dɔ bɛ kasa tigɛ de parfɛn dɔ bɛ kasa ma fɛn de wala ko a k'o dɔ bila a yɛrɛ kan a tagatɔ misiri la o fana o ɲinina juma nabaga fɛ mɔgɔ min bɛ taa juma seli yɔrɔ la a ko hadisa dɔ la a ko nin tigilamɔgɔ lam yufarriq bayna ithnayn a bɔra du kɔnɔ waati min na a bɛ kana juma seli yɔrɔ la a ma ko fila kɛ sira kan ko kelen n bɛ taa juma na ka juma sira de ka fɔ ka taa se misiri la o fana bɛ ɲini juma tagabaga fɛ juma seli yɔrɔ la n'a bɔra k'a bɛ na juma la a tɛ jɔ sira la ka fosi kɛ a tɛmɛtɔ de bɛ foli jaabi mɛ k'a jɔ a kama ciden na hadisa ye a ko lam yufarriq bayna ithnayn a ma dɔn ko fila la kelen a ko ele ka sira ta kana se juma yɔrɔ la a ko tɛmɛni kɔfɛ fana hadisa la ko a selila ka kutuba lamɛn a banna imamu bɔli kɔfɛ a banna seli la a taara ko ala b'a tigilamɔgɔ jurumu yafa min kɛla juma tɛmɛni kana se jumanin ma i bɛ t'o fɔcogo fana sɔrɔ Bukhari kɔnɔ n'i ye adamu ye min bɛ ɲini n'a fɛ n'a bɛna juma seli la Ustaz an bɛ taa kuma ma a ko sinama min bɛ bɔra waati min na k'a bɛ na juma la min bɛ ɲin'a fɛ tuguni kolili kɔfɛ ka kasa tigɛna bila walima ka kasa tiɲɛna bila walima ka parfɛn bila k'a fɔ tigilamɔgɔ ye ko fɛn min ɲin'a fɛ o a bɛna fani min don k'a ye k'a fani bɛɛ ta ɲuman ye o dalila daminɛna depi ala kuranna aya la ko ya bani adama ba'da auzubillahi minash shaitani rajim ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid bali mɔgɔ min limaniya alu adamadenw ala bɛ ɲɛsin kuma ɲɛsin alu silamɛw ma n'a bɛna taa bato kɛ yɔrɔ la a y'a la masiri ta ka taa bato la a kɔrɔ de ko i y'a fani caman i yɛrɛ kala min cɛ ka di i y'a fani bɛɛ ye i b'o de don ka taa juma seli yɔrɔ la o bɛ ɲini juma selibaga fana bɛɛ silamɛya a ko bɛɛ ordonné la bɛɛ classé de Ustaz a ko i b'a fɔ ni tigilamɔgɔ ɲɛna o k'a ye a la masiri bɛɛ ta ɲuman a b'o de don olu la bari a ko lumsul ajmal min ka cɛ ka ɲi n'a ka fisa n'a fani bɛɛ ye a b'o de don ka taa juma bɛɛ i n'a fɔ a b'a kɛ seliba ni seliden olu ye san fɛti de ye juma o ye semaine fɛti donc juma ye fɛti de n'a bɛ taa fɛti seli yɔrɔ la a b'a la fani bɛɛ la ɲuman don o ye cidenba sallallahu alaihi wa sallam ala barika n'o ye o hadisa minɛ n'i b'o hadisa kɔ i bɛ taa sunan sanad sahih sunan ahmad wa ghayri a bɛ ahmad la baro kana a n'o ɲɔgɔnna wɛrɛw ko ciden ko sallallahu alaihi wa sallam man iktasala yawma al-jum'a fa ahsana ghusla o ye fɔcogo dɔ ye ko mɔgɔ min ka ko ka koli ka ko ka ɲa
mi ye ayi jɛnɛba ko ya ko kɛ a mana ka kasatigi na fɛn bila a yɛrɛ kan a mana ka yɛrɛ masiri ta ɲuman na a ko tɛmɛni kɔfɛ nin tigilamɔgɔ ka sira ta sisan ka taa juma seliyɔrɔ la a ma sen don ko fila la a ma ɲagami ko fila la a dana ko kelen de ma o de a bɔra min kama a taala o ye sira kan ko masaba ala b'o tigilamɔgɔ la juma tɛmɛni kana se juma ma k'a b'o jurumu fana bɛɛ lajɛlen yafa donc a bɔra ko juma ko dafara sisan n'a fana k'u la ka sanuya ala fani bɛ taa ɲuman a b'o le don ka sira ta ka na a natɔ sira la a tɛ ko fila kɛ ko kelen a bɛ taa juma seli min na a bɛ taa o de la a ko min bɛ fɔlɔ ko a tɛmɛki ka kɔn ka bɔ joona ka taa juma na o fana bɛ ɲini an fɛ jogo min bɛ ɲini an fɛ juma don ka kɔn ka bɔ ka taa juma seliyɔrɔ la bon cini na hadisa dɔ o fana na i bɛ to sɔrɔ Buhari ni Muslim fana kɔnɔ n'a ko cini na hadisa dɔ ko man yaktasala yawm al-jumu'a غسل الجنابة ثم راح فكأنما قلب بدنه ومن راح في الساعة hadisala cini ka fɔ ɲɛna waati min na mɔgɔ min kɔnna ka bɔ nafa min b'a la a b'o fɔ la ɲɛnɛ a ko ni mɔgɔ min k'i ko jumalo la ka bɔ ka sanuya ka kasatiya ka bɔ a ko ka ban ka teliya ka se misiri la ka don a ko a bɛ komi nin tigilamɔgɔ ka ɲɔgɔnmɛ le di saraka la ɲɔgɔnmɛ kelen ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ dalen na bɛɛ b'a kalama k'a kɔni bɛ tɛmɛ 100,000 na bɛɛ bɛ taa jɛ miliyɔn na bali dɔw yɛrɛ don miliyɔn a kɛra komi ni tigi ka miliyɔn de di mɔgɔ dɔ ma sadaka la miliyɔn ka tɛmɛ a tɛmɛtɔ a ko ni mɔgɔ min nin tigi nana premier misiri kɔnɔ mɔgɔ min nana ale kɔfɛ k'a bɛ komi o tigila mɔgɔ ka misi de tɛ saraka la ni mɔgɔ gurupu min nana olu fana kɔfɛ k'a bɛ jate komi ka saga di saraka la ni mɔgɔ min nana olu gurupu fana kɔfɛ k'a bɛ jate komi ka sisɛ de di saraka la ni mɔgɔ min nana olu gurupu fana kɔfɛ k'a bɛ jate kaliba ye bɔ ni n'a fɔ a ka sisɛ fan a b'o de di saraka la mɔgɔ min bɛ bɔ ka na juma la i b'a bɛ na joona donc na joona o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ye donc a nana ɲɔgɔnmɛ ni min nana bɛɛ ɲɛ a ka ɲɔgɔnmɛ saraka de bɔ juma la min nana gba o la misi min gbana o la saga min gbana o la sisɛ min gbana o la sisɛ fa i n'a yɛrɛ filɛ sisan saraka jumɛn de ka nɔgɔ i ma ni min kɔnna ka bɔ a ko tɛmɛnen kɔfɛ o ni min nana o kɔfɛ o b'a sɔrɔ imamu donna misiri la a bɛ nana yɛrɛ minbari kan ko mɛlɛkɛw min tun nana ka baraji tɔgɔla sɛbɛn mɔgɔ min nana joona olu baraji mɛlɛkɛw b'o la gafe datugu ka sigi ka kutuba lamɛn baraji sɛbɛn banna donc min bɛ donna ka sɔrɔ imamu banna kutuba daminɛna olu ka sɔrɔ jurumu de la ka tɛmɛ baraji kan parce que mɛlɛkɛ min bɛ baraji sɛbɛn la jumalo la ka kitabu datugu o mɛlɛkɛ yɛrɛ sigila a bɛ kutuba lamɛnna o la ni ne kɔrɔtɔla kutuba la talu kɔnɔ mɛlɛkɛw sigibɛ olu b'a mɛnna n'o banna o bɛ kɛlɛ ka taa bilan di ala ma ni ne kɔrɔtɔla i ye talu kɔnɔ kutuba tɛ tigɛ i kama a yɛrɛ tɛ to i kama i bɛ talu kɔnɔ de o de bɛ ka di i la mɛ i y'a dɔn k'i nana l'état min fana na baraji foyi t'i ye n'i fana ka hɛrɛ kɛ o fana kɔnɔ a tɔ bɛɛ ɲagamina a bɛɛ tiɲɛna diinɛ dɔnbaliya ye kɔlɔlɔba de ye silamɛya ma i mana k'i bɛ taa juma min na i bɛ taa ko caman de ka procédure don silamɛya ka min bɛɛ lakali n'a bɛɛ bɛ hadisaw kɔnɔ kitabu wɔɔrɔ min bɛ kuma an b'a fɔ lɔnnikɛla ba wɔɔrɔ min bɛ an b'a fɔ kutubu sita n'o bɛ kuma hadisaw kan ciden kumakanw kan a b'a wɔlɔwɔla taa bɛɛ bonda filɛ i bɛ jumadon darisu kalan et puis i b'i yɛrɛ filɛ sisan est ce que i yɛrɛ b'a kɛla ten de wa i bɛna dɔn ko caman ka jɛ ala n'a ma t'o minɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ ni imamu donna dɔrɔn ko mɛlɛkɛw bɛ gafe datugu k'o bɛ sigi ka kutuba lamɛn fo ka taa se juma ba ma mutafakun alayhi taa Buhari ni Muslim kɔ i bɛ taa hadisa sɔrɔ yen mɔgɔ min kɔnna ka ɲɛ a bɛ baraji min sɔrɔ Oustaz a ko tɛmɛnen kɔfɛ o min bɛ ɲini na i fɛ n'i bɛ taa juma la jogo min bɛ ɲini tuguni a ko yamshi n'a bɛ tagama a kana boli a kana pressé a bɛ tagama de ka taa juma na Allah silamɛya ɲɛbɔ de fo ka dana tɛmɛ a bɛ tagama le ka taa juma na i b'o fɛ wa i bɛ taa Ahmad la hadisa kɔnɔ i bɛna t'o sanadu sɔrɔ Ahmad fɛ yen a ko jine alayhi salatu wasalam ko thumma hadisa in na a bɛ juma la kuma fana min na an bɛ kuma dana cɛma de a ko thumma kharaja wa alayhi sakina hatta ya'ti al-masjid ko ni tigilamɔgɔ banna bɔla juma kama maa bɛ tagama min kɛra a bɛ tagama ni mafa ciden ko ten ko fo ka taa se misiri kɔnɔ to i kana boli o tɛ boli ka na juma na o bɛ tagama de ka tagama ka na o ɲinina jumalo na silama kɛlɛkɛlɛnna bɛɛ lajɛlen fɛ Oustaz a
ako fa min do kanunde nan yin na anfe aka fa mo ka tagama hadisa mi bo la jini alayhi salatu wassalam akwama man yamtasala yawmina ko woni mo min kula o hadisan mo ni dara bukhari muslim na hadisan so akaja ama kuma tige tige la ka be dalio no ama fa dalio mi fofo ako disa to ala ko atina mo ko la abola akisanya ka afa ni bela ni mando ka kasa tige na fondo ka ko ka bo e bi ako hadisan ne fe wa masha atagamana wa lam yarkab ama ya fondo ka leni kila mna hadisan ko tige ka ila mo ko be ya fondo ka juma na otoluma ni tige mo abe ya yani deba kama na ayo ka su juma misila kana mo bita akana do la moto eleta ay tagama kanna ay tagama kasiri atenya moye fo min ka yo ka juma ya wala iba ko ya yo sika ko fenda me min ta ka surala ale ma ko te ko fena chine ko ka tigi tagama na amaye re fendo ka do sa ba to tagama de ka juma na ka bema ako hadisa na ajila amako gereke amako shinyami nafa le mo tigi la mo la أقول يتبع الأمر كان له بكل خطوة عمل السنة مغامي تقومنا كان جملة فكرة سمسيلا قابل بناجي سورة ولا سام كنت بتوكلي بناجي أبو سورة أقولكم مغامي كسان كمسا سام بيورو أنيملو أبي على بطلة أمانا سوسو وبين بناجي سورة إيه كذا تكلم كابولو كنون كذا مسيلا جملة إبو بناجي سورة otini bena juma na kana masa ko seli jara seli sunyana ya baka seli ko no na tu juma kiti kana makana kala usati juma mabane aindara lumbe juma bana shila na la ka sila fa mabana juma chama so ala juma chama na sila ala barka ba sila agona kala te niti be kawo senta ota na ka sengele bla sankele bato banaji abo so se fulana sankele bato banaji se sabana sankele bato banaji o bɛ ko dɛ n'a bɔra ka na juma de bi a bɔra joona i b'o fara kan min nana ka sɔrɔ maa min bɛ ko juma la o cɛ t'olu ma halisa t'olu ma usa ta ita kale kuma mama a ko tɛmɛni kɔfɛ o ni nana se juma na jogo dɔ bɛ a bɛ ɲini fɛ k'i o kɛ i kɔni misi la o ye jiri na kumakan ye rawahu abu dawud i bɛ taa dawud la kitabu la lɔnnikɛla ba de min ka hadisaw fara bila ɲɔgɔn kan sunan ibn dawud ko jine la hadisan na ale ko sabari a kitabu kono ako na sela misila an yadnu wa min al imam li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wa dana min al imam nana misila ba ke para sunna imamu dadi kuma ko ko abina sigi sapa primera no fala da sigi sapa flanala no fala da sapa sabanala no fala retati fuka da se kofe mɔgɔ tɛ na jumalo ka safa daminɛ kɔfɛ i b'a daminɛ ɲɛfɛ de sini n'a hadisa de a bɛ sunan bulu dawudu kɔnɔ c'est bon bisimila a ko tɛmɛni kɔfɛ o ko n'a kɛra ten o n'a nana sigi ɲɛfɛ mɔgɔ min bɛna na reta la ko kuma dɔ bɛ yen ko k'a fɔ a tigi ɲɛna ko o kɛ an na yuhati ariqa o ye ka sen ta ka yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw kan ka to misiri kɔnɔ ka k'o kɛ ale fana gbɛnɛ ka bɔ o ma o bɛ kali ciden na hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ka bɛn cɛ dɔ ma min donna misiri kɔnɔ a ɲɛ bɛ pilasi vide dɔ la ɲɛfɛ a b'a fɛ ka boli ka taa sigi o yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a nana reta la yen ciden alayhi salatu wa salam bɛ kutuba ka cɛ bɛ tɛmɛ n'a bɛ nin na ciden tora kutuba la i n'a fɔ ne bɛ kuma na ten dɔ bɛ tɛmɛ n'a bɛ nin na a ko ijilis faqad adaita cɛ sigi i ka mɔgɔ tɔɔrɔ ciden ko fɔ ka to kutuba la ko cɛ ma sigi i ka mɔgɔ tɔɔrɔ n'i t'u i bɛ ɲɛfɛ o fɛ i bɛ na joona de kuma kɔrɔ de t'o ye a ko cɛ ma i jeli sigi faqad adait i ka mɔgɔ to ɲɔgɔn sigi dɔ cɛ sigila don ta n'i yɛrɛ bɛ kɔn ka don ka taa sigi ɲɛfɛ la ni mɔgɔ tɔw nana olu bɛ commencer ka sigi kɔfɛ mais n'i sigila kɔfɛ place dɔ bɛ ɲɛfɛ bɛɛ ka daminɛ kɔfɛ ma ɲɛfɛ o ba tɛmɛtɔ kɔfɛ a bɛna cici alu kan o tɛ bɛn juma na jumano kiti la a tɛ bɛn sariya la donc karamɔgɔcɛ i ka k'i janto ko fɔlɔ fɔlɔ i y'a hadisaw kan a fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ o ko ci ne na hadisa dɔgɔnɛ bɛ yen o sallallahu alaihi wa sallam an ka hadisaw de ta dɔrɔn min bɛ kuma jumalo kan ani fɛn min kan ka kɛ jumalo ci ne alayhi salatu wa salam k'a fɔ cɛw ɲɛnɛ o ko na safa ɲuman o bɛ baraji sɔrɔ k'o to seli la k'o to safa min na k'a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de safa to baraji ka bon ni dɔ ye a ko safa fɔlɔ saful awwal safa fɔlɔ ko baraji min b'o la a tɛ filanan la
min bɛ filanan la a tɛ sabanan la a ko hadisa la tuguni cɛw na safa ɲuman a daminɛ ma o de ka fisa ni safa kɔfɛta ye o de kosɔn ni k'a mɛn k'a faamu ko mɔgɔ dɔ ko ne pilasi bɛ misiri kɔnɔ ale b'a bisa nin faamu pilasi tɛ mɔgɔ la misiri kɔnɔ dɛ pilasi bɛ imamu kelen bɛ de la ale de bɛ kɔnɔ i sɔnna i b'a kɔnɔ i ma sɔn i b'a kɔnɔ i tɛ tɛmɛ ka mɔgɔ la tɛmɛ a ɲɛfɛ dɛ i t'o gɛlɛya o cogoya si n'i b'i ya silamɛya kalama so i b'a kɔnɔ de sɔrɔbaw tun bɛ cilen kɔnɔ fo bɛ kuma kɛ mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma ko tɛmɛ mɛ i b'a ye hali n'a dunyarama de la a ko sugu ninnu bɛɛ bɛ yen a bɛ ka fɔ lɛri sara k'a tɛ mɔgɔ dɔ la tɛmɛ komi imamu tɛ gɛlɛya i ne tɛ tɛmɛ sani a fɔ mɔgɔ ye tɛmɛ i tɛ fɔn ala kɔ ye a t'i la fɔ min fana bɛna fɔ ko mɔgɔ ye dɔ la tɛmɛ n'olu bɛ silamɛya kalama o t'o fɔ n ko n'an taara duɲɛ ko ninnu na ni peresidan mana fɔlɔ bɛɛ bɛ sigi de k'a kɔnɔ fo bɛɛ bɛ masuma n'o ko peresidan nana sa fo bɛɛ bɛ wuli k'i tilen k'i dɔn i b'a fɔ ko nɛgɛ de b'a bɛɛ kɔ la mɛ n'an sera misiri kɔnɔ an bɛ taa bɛtisi bɛɛ kɛ e de a mɔgɔlɔnkɔnɔya n'a cogo juguya bɛɛ bɛ taa kɛ misiri kɔnɔ de lɛri sera n'an ye seli i yɛrɛ b'a mɛn ko dɔw bɛ wuli ka bɔ misiri la yɛrɛ ko lɛri sera ko imamu ma n'ale ta la walima kutuba mɛn n'a ta la i tun kana na o de da ka di i la a tolo kuma tɛ bi ko i b'a faamu ka sababu kɛ a bɛ tolo mɛn la diinɛ na fɛn min bɛ banaji di ale ma a bɛ banaji tiɲɛna a yɛrɛ ma kana kɛ o mɔgɔ tɔgɔ ye dɛ k'e bɛ kɛ mɔgɔ ye min b'a la diinɛ kalama la i kana k'i kun fɛ i ne ma cilen bɛ hadisa mɛn sallallahu alaihi wa sallam a ko yɔrɔ min na ko ni mɔgɔ min nana misiri la ka sigi ka seli dɔw kɔnɔ a bɛ jurumu de sɔrɔ wa cilen kɔ ala bɛ nin tigilamɔgɔ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa yanni seli tɔgɔla bɛ se jurumutɔgɔla bɛɛ bɛ yafa yanni seli min a b'a kɔnɔna yan'a bɛ se i ne kɛ ka seli kɔnɔ wele de bɛ tɔɔrɔ o de kosɔn i ni mɔgɔ dɔ kumana diinɛ la ni a filɛ a hinɛ de k'i la parce que a tɛ foyi kalama diinɛ la cilen ko hadisa dɔ la o ni mɔgɔ min bɛna seli dɔ la ka sigi ka seli dɔgɔla kɔnɔ nin filancɛla la ka duwawu kɛ k'ala b'a bɛɛ jaabi o tigilamɔgɔ kan ka fɔ fitiri seli kɔfɛ ko safo ma se fɔlɔ wa walima imamu ye k'an bɛ safo seli a man k'ale fɔ n'a b'a kalama nafa min a b'a sɔrɔ a sigini walahi a tɛ tɔrɔ a la ala ka n'a ye k'an bɛɛ lajɛlen ma usas a ko tɛmɛnen kɔfɛ o k'a fɔ o ɲɛna k'o la safaw la min ka fisa ni min ye o de ye safa ɲɛfɛta o ka fisa ni kɔfɛta ye deuxième fana ka fisa ni troisième ye troisième fana ka fisa ni quatrième a ka fisa ni ɲɔgɔn ye ka taa ten de a faamuna ciden alayhi salatu wa salam ala barokan de b'o ye a ko tɛmɛnen kɔfɛ ciden bɛ ladilikan di ne ni ne ma ka bɛn kɛrɛnkɛrɛn bolo ma jumalo ko ɲɛ min den b'a la a fɔ juma selibaga ɲɛgɛn n'a banna i n'a fɔ an ka kutuba la mɛ kutuba banna juma selila juma banna dɔw bɛ nagafila dɔ seli cilen kumana o kan sallallahu alaihi wa sallam ni dala tirmisi bukhari la i bɛ t'o hadisa fana sɔrɔ yen a ko lɔ naani o hadisa bɛ yen lɔ fila o fana hadisa bɛ yen juma seli kɔfɛ filɛ cili la komi a bɛ hinɛ a ko ni mɔgɔ min ka a seli misiri la seli ni juma banna n'a bɛna wuli ka lɔ fila seli nafila nin seli k'a bɛ n'a bɛ seli misiri kɔnɔ a y'a kɛ naani n'a bɛ taa seli du kɔnɔ a y'a kɛ fila hadisa la a ko a ye taa seli kɛnɛ ma o ka fisa n'a y'a seli a dɔ yɔrɔ silamɛya diinɛ filɛ komi a bɛ hinɛ donc o de ko n'i bɔra juma la i souvent obligé ka seli n bɛ wuli n bɛ taa n b'a fɔ lɔ fila min seli nafila de komi lɔ fila seli i bɛ taa yɔrɔ min na taa lɔ fila seli ka wɔtɔ a la yen ni kalo tɛ taa seli i bɛ taa i tɛ se ka lɔ ka seli i bɛ lɔ naani seli misiri kɔnɔ i bɛ bɔ i bɛ taa mɛ n'i bɛna taa seli du kɔnɔ k'i ye taa kɛ lɔ fila mɛ n'i bɛna seli sur place i b'a kɛ lɔ naani a silamɛya a ka di de fo ka faga mɛ ni min b'a dɔn ale de bɛ segin a bɛ tɔɔrɔ a bɛ degun ciden de ko ne ni ɲɛma hadisa dɔ la a ko silamɛya diinɛ ka nɔgɔn ni mɔgɔ min ka gɛlɛya a yɛrɛ kan k'a b'a kan kari diinɛ k'a ka nɔgɔn n'i ka kɛ gbɛlɛma ye i yɛrɛ kan k'a b'a tigi kan kari mɛ kuma dɔrɔn bɛ di dɛ silamɛya tɛ ɲɛ f'i b'a ɲɛɲini k'a dɔn a b'i dɛmɛ i bɛ fili n'a fɔra sisan ko n'an ka seli su fila lɔ naani n'an taara seli kɔnɔ lɔ fila an bɛ juma ta an bɛ taa lɔ fila de ta kɛ bisimila usas ka kuma sonsoni ciden alayhi salatu wa salam a ko waati dɔ bɛ sɔrɔ jumalo kɔnɔ dɔw kɛ wagati de kuma na suyabɔ ma lɔnnikɛlaw ka wagati dɔw ta ka taa bila lansara wagati la hadisa caman nana o la ka yira ko ni lansara kɔfɛyɔrɔ ka mɔgɔ min sɔrɔ sani jumalo tele bɛ yen ka mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ duwawu la a sigin de bɛ duwawu la wa o le a tagamatɔ bɛ duwawu la wa ɔhɔn a lan de bɛ duwawu la wa ɔhɔn hali a bɛ sigila ka miiri duwawu ma mali de ma mumini bɛ ala bato ninnu position bɛɛ la
Akwa zamani do be ala la jonuma do be no be ala bato akwa do ma ko yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard o be si ka mi do ko ala samolo ni ka ya madan baza abe miliya minata abe bato bala jisro do do be ala wala qu'udan wa ala junubihim o sigini bala wala hal no den no ala wali donc ils sont position na akoni mi ka duwawu ke kwa ka chela ko masaba ala ba do to la jabi ana bele no do juma e ka soli ke chiri ka sallallahu alayhi wa sallam juma no fona be ke ana bele no do juma e suratul kahf alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa suratul ka kana juma no o ye juma no bana do juma be ika ko ke fo ni ko do ki soro min ki bani domina fo sisan ne tɛ sura dɔgɔla dɔn taa imamu fɛ k'a ye sura ɲinɛ i la portable la kuran n'a b'i bolo portable la dɔn a bɛ sura ɲinɛ i la i b'a pied ka bila la jumadon i bɛ écouter bi tuguni i b'a lamɛn a ko ciden sallallahu alaihi wasallam la sura dɔ tun bɛ juma ye jumadon fajirida a tun bɛ to ka suratu sajida a b'o ta seli tɔgɔla la ni fana ko yɔn alhamdulilayi i bɛ suratu sajida ta i ya juma fajirida yo i b'o ta ni fajirida banna i bɛ ko bɛ kɛ tɛgɛ bɛ bɔra waati min na suratu kahf i b'o kana n'o fana banna i bɛ sɔli kɛ ciden kan ka caya i bɛ juma tele bɛɛ b'a la o k'i ma ko juma o bɛ daminɛ ne kuma depuis jeudi tele bɛnna jeudi sani fitiri bɛ se juma de daminɛna ten i bɛ sɔli daminɛ waati la fo ka na se juma ma karamɔgɔ cɛ nin ye résumé den dɔ ye ka bɛn fɛn min bɛn ni juma la ani mumini kan ka baara min kɛ n'a fɔra ko juma a kan ka baara min kɛ o ye n'a nana o la a kana a yɛrɛ sɛgɛn k'a yɛrɛ tɔɔrɔ silamɛya de ka nɔgɔ a ka di kana silamɛya kɛ degun ye a fɔra yan sisan ko safa dɔ bɛna fɔ ko safa joona bɔ komi mɔgɔ dɔw la tapi de la an ka ɲɔgɔnnaw cini kan bɛn ka bɔ ma hadisa kolo bɛɛ la place tɛ mɔgɔ la a tɛ réservé ni nana i bɛ taa ɲɛfɛ de i bɛ t'i sigi ɲɛfɛ i bɛ seli o ma fɔ k'i ta dɔn imamu dɔ yɔrɔ la i bɛ safa bɛ tugu ɲɔgɔn na cogo min na o de ka ɲi i ye ko bɛ kɛ fana ni juma dɔ la i bɛ ala dari a y'a nɔgɔya i bɛ se ka bɔ joona ka taga mɔgɔ min bɛ bɔ joona olu bɛ baraji min sɔrɔ an k'o f'i ɲɛna sisan min bɛ ka ne ta la an ma kuma olu ta kan olu ta t'a la a ko fana ni ko ni juma seli o de la kɛ mun kɛ i bɛ ko ko la i b'a bɛɛ bila de ka taa juma na karamɔgɔ cɛ juma seli wele yɛrɛ fana ciden tun b'a kɛ cogo min na lɛri de b'a la ko tele bɛ bɔ la a ma se cɛ ma i bɛ bɔ ten i bɛ don i ja la i b'i ja fɛ ni n'i ja tilenna o ye seli fana wagati ye i ja jɛngɛnna dɔɔni a ma tilen maa ma ja k'a ye tilen juma seli bɛ wele o de la i bɛ taa ye a bɛ bɛn 11h30 11h40 a tɛ bɛn midi ma mais alhamdulilayi ko nɔgɔ ka taa n'o ma o b'a sɔrɔ seli wulila midi o midi bɛɛ kɔfɛ dɔ ma na fɔlɔ midi 30 ale b'a préparé k'a bɛ na n'a nana sa kɔrɔtɔ mini bɛ ka n'ale kɛ i bɛ nin ya jumadon ba ni baraji tiɲɛ ne ni ne bɔra jɔn de la o de ye Adam danna jumadon a bɔra diɲɛ kɔnɔ jumadon a fatɔla ka bɛn jumadon ne ni ne diɲɛ bɛ ban ka bɛn jumadon an bɛ kiti daminɛ jumadon an bɛɛ bɛ don a diɲɛ ka bɛn jumadon dɔ de ma o juma tɛ ko ni ye dɛ o jumadon dɛ juma yɛrɛ tun ani ka jumadon sɔrɔ a kɔnɔ o bonya n'a hinɛ kama kaburu kɔnɔ mumini silamɛ min bɛ kaburu kɔnɔ a si tɛ jan ka kɛ jumadon na ala ka kado min di jumadon ma karamɔgɔ cɛ a ka bon fɔli ma su min bɛ kaburu kɔnɔ jumadon na ni min ta jankata f'ale ye jankata de ka tuyɛn ba o tulumu bɛ filankafɔya na ɲɔgɔnnaw ni jumadon sera n'a bɛ jankata la 100% ala b'a jigin ka kɛ 30% ou 50 a tɛ tɛmɛ 50 la o ye dɔnnikɛlaw ka kuma ye min yɛrɛ tɛ jankata la ala b'olu lawuli k'o lasigi o la mɔgɔw bɛ duwawu min kɛ o ye o bɛ duwawu binna ye o bɛ kɛ jumadon ye i bɛ sɔli min kɛra ciden ka sɔrɔ sali ma a fana bɛ sigi ala b'a i ɲɛ yira a la i bɛ sɔli min kɛra k'o yira a la baraji min fana bɛna sɔrɔ o bɛ sɛbɛn mɛlɛkɛw bolo k'o gaade jumadon donc a si kana na juma tiɲɛ an ma dɔn ala fɛ k'an bato minɛ ala m'o kɛla ka kɛ siniɲɛsigi ye yala bi ala m'o kɛla et alhamdulilah de manière bref on essaie de nous souvenir un peu l'importance du vendredi et précisément la prière de vendredi. Et quels sont les comportements qui nous est recommandé de le faire les jours de vendredi. On a dit bref,
depuis à partir du Fajr, ça veut dire la prière de Fajr, le 5e du matin, le prophète avait l'habitude de lire Surat al-Sajida, Surat 32 dans le Coran, si je ne me trompe pas, Surat al-Sajida. C'est bon? Il lisait cela dans la prière de Fajr, une rakat, et l'autre rakat, il prenait une surat. Et alors, on dit que le prophète avait l'habitude de lire Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, quand tu prends ton Coran, moi, tu sais pas, la surat qui est au milieu, juste au milieu, avant Surat al-Maryam et après Surat al-Isra. Le prophète lisait cette surat, la Surat al-Kahf, dans la journée du vendredi. Ça, c'est avant la prière de vendredi. Quand tu ne peux pas, va demander à quelqu'un qui maîtrise le Coran dans les applications, qui te montre Surat al-Kahf. Et tu cliques, tu écoutes le jour de vendredi. C'est bon? Et alors qu'on a dit, le prophète sallam a donné des hadiths, une longue hadith à suivre le vendredi. Il dit, quiconque veut en profiter du vendredi, qu'il sort tôt pour venir à la prière. En sortant, avant de sortir, qu'il se lave. Alors quand il va se laver, que ce soit la grande ablution, on découle sur le djanaba. Et quand il finit cela, parfait. Il se parfume. Ça va? Quand il finit cela, le plus beau de ses vêtements, son habit, qu'il porte cela. Comme on dit dans le jargon, il c'est ça. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et dit au cours du route, quand il vient à la mosquée, s'il n'associe rien, ça veut dire qu'il ne fait rien sur la route, sauf il est sorti pour l'objectif d'aller prier, et dit ce dernier-là, Allah expie, efface, pardonne ses péchés du vendredi passé à ce vendredi. Il dit que ce dernier vient à la mosquée. On est là, il s'agit d'abrégé, on a parlé des hadiths sur tous ces dits-là. Il dit lorsqu'il arrive à la mosquée, il choisit la première safa, c'est-à-dire la première rang. Il dit car, première rang, les mérites dont le serviteur gagne lorsqu'il est en première safa, il ne gagne pas sur lequel il est en deuxième. Et celui de deuxième, c'est le mérite dont lui gagne, celui de troisième ne gagne pas. Au suite de au dernier safa, au dernier rang. Et donc un autre hadith, il dit la safa, ça veut dire le rang des hommes, ça va? La plus méritoire, c'est la première safa. Et ensuite, la deuxième safa, troisième jusqu'à la fin. Et il donne un autre hadith, la plus meilleure dans safa, rang des hommes, il dit c'est la première. Il dit la plus mauvaise, c'est la dernière safa. Et la plus meilleure safa des femmes, le prophète dit c'est la dernière safa, ensuite de suite pour aller devant. Ça c'est la deuxième prophète. Alors ça, pour abréger, on dit lorsqu'il vient, il s'assoit au premier safa, il fait son 2 rakats, il salue la mosquée, et il s'assoit, il attend l'imam. En attendant l'imam, il peut faire des doigts, non. Il peut lire le Coran, non. Il peut faire ses azkar, invocations, non. Il peut faire cela sur le prophète, non. Il peut lire sur le Kahf en ce moment, non. Et il attend l'imam. Il dit lorsque l'imam vient, il ferme tout, il s'assoit, il écoute l'imam. Et alors, on a dit comme c'est ceux qui sortent tôt, ils sortent vite pour venir à la prière. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est lui qui vient premier, c'est comme il a donné le sacrifice d'un chameau. Chaque vendredi, lui vient premier, c'est comme il donne le sacrifice d'un chameau. Vous savez, le chameau coûte combien? Vous-même, vous savez, cherchez la somme. Ensuite de cela, il dit, lui qui vient, la deuxième personne, le deuxième groupe, c'est comme ils ont donné le sacrifice de quoi? D'un bœuf. Troisième, mouton. Quatrième groupe, c'est comme il a donné le sacrifice de poulet. Et cinquième groupe, c'est comme ils ont donné le sacrifice d'œufs. Et ensuite de cela, il dit lorsque l'imam rentre, il monte sur son mihrab, les anges qui étaient là pour écrire le nom, ça va, de ces serviteurs-là, ils ferment les cahiers. Alors tous ceux qui vont venir après après que l'imam est monté sur le mimbar, il n'a pas cité les mérites, il n'a même pas parlé d'eux. Oui. Il dit, les anges ferment les livres, ils ne notent rien. Ils s'assoient, ces anges s'asseyent et ils écoutent le sermon de l'imam. Après, ils vont faire le bilan à Allah. Toi, tu es dans quel groupe? Vous savez, il te dit, après la prière, l'islam comme c'est très facile. D'autres vont faire la prière surrogatoire après la prière de Juma. Le prophète dit, quand tu veux faire à la maison, à la mosquée, à l'instant T, tu fais 4 rakats. Il dit celles qui veulent faire après la mosquée, ça veut dire qu'ils vont aller à la maison pour faire, ou ils vont aller à l'aile de travail pour faire, ils font combien? 2 rakats. C'est ça l'islam. Il n'y a pas de complication, non. Quand tu veux te lever en même temps après la prière pour faire, tu fais 4 rakats. Parce que où je dois aller, je ne peux pas prier là-bas. Alors tu fais 4 rakats et puis tu sors. C'est surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Alors c'est lui qui peut aller faire ça à la maison ou à son lieu de travail. Lui, quand il arrive là-bas, il fait 2 rakats. C'est fini. Voici un peu résumé le jour de vendredi et vous devez développer cela. Quand on met ces hadiths-là, oui, allez-y dans Bukhari et Muslim.
Cherchez la partie jour du vendredi ou la prière du vendredi. Inch'Allah, vous allez voir tout là-bas. Nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères dévoués pour sa cause. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا من دعاه الأنبياء والمرسلين فأجابهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا ربي يا الله مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا من دعاه أيوب فأجاب. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل قبرهم روض من رياض الجنة ولا تجعلها حفر من حفر النار. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. يا الله يا الله يا الله يا من قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.